میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ملتی رہے۔ آج ہم پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ خداوند کی میز میں شریک ہونے سے پہلے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے افسیوں 4 باب اور اس کی 24ویں آیت میں میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی تلاوت کروں گا۔ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آج ہم انتہائی اہم عبادت میں شریک ہیں جسے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کیا اور اپنے شاگردوں کو یہ حکم کیا کہ وہ ایسا ہی کرتے رہیں جب تک کہ وہ نہ آئے۔ ہم جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جب مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے قبول کرتا ہے تو اپنی راست بازی ہمیں بخشتا ہے۔ اور جب ہم ایماندار ہوتے ہوئے مسیح یسوع سے منسلک ہو جاتے ہیں، اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہمارے منجی کا نام جڑ جاتا ہے، ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ، ہمارا کام کرنے کا طریقہ، ہماری بات چیت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسیح کی ہستی کے مطابق ہو۔ ہم اپنے چال ڈال سے، اپنے بولنے چالنے سے مسیح یسوع کی گواہی دینے والے ہوں۔ اور جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تاکہ ہم اس کے اس عظیم کام کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت ایک سنجیدہ عمل ہے۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھیں گے کہ عبادت ایک سنجیدہ عمل ہے اور ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو مزامیر کی کتاب جو ہے وہ عبادت کا ایک عام حصہ سمجھی جاتی ہے۔ نہ صرف موجودہ کلیسیاؤں میں بلکہ یہودی جو تھے اپنی عبادت خانوں میں مزامیر کو عبادات کے لیے استعمال کرتے تھے، اور علماء کے مطابق مزامیر کی کتاب کا دروازہ، گیٹ کیپر زبور 1 ہے، اور یہ مزامیر کی کتاب کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، عبادت گزاری کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ انسان کے لیے، ایماندار کے لیے الہی توقعات کو قائم کرتا ہے۔ 2 طرح کی توقع ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم بطور ایماندار خدا سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، ہمیں بڑھوتری دے، ترقی دے، سرفرازی دے، ہمیں تندرستی، صحت یابی دے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے کرے۔ لیکن ایک خدا جو ہمارا خالق ہے، جس نے اپنے بیٹے کو ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر دکھ اٹھائے، قربان ہو،
ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं, वो हमसे तवक्को करता है कि ईमानदार होते हुए हम उसकी तवक्को के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और उसे ज़बूर 1 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। और जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है, जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता है, जो ठट्टा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ करे बराबर होगा। ये खुदा का म्यार है ईमानदारों के लिए कि वो इस तौर से ज़िंदगी बसर करे। और जब वो इस तौर से ज़िंदगी बसर करेंगे तो फिर खुदा ने सरफराजी देगा। वो दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगा है, उससे मुराद ये है कि उस दरख्त को नशो नुमा के लिए जो कुछ चाहिए उन नदियों के पानी से उसे मिलता है। प्रोटीन हो, ताकत हो, बढ़ने की कुव्वत हो, वो सब कुछ उसे फराहम किया जाता है। और खुदा जो उसकी तवक्को के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं उन्हें बढ़ोतरी और सरफराजी देता है। और ना सिर्फ बढ़ोतरी और सरफराजी देता है, बल्कि उन्हें फिर कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, यानी कभी नाकाम नहीं होता। और वो जो काम करता है खुदा उसमें बरकत बख्शता है। ये ईमानदारों के लिए खुदा की तवक्को है। और फिर खुदा जो उसकी तवक्को पर पूरा उतरते हैं उनकी ज़िंदगी में काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे लोगों को भी बयान करता है और कहता है, शरीर ऐसा नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। ये वो हालत है जो खुदा के अहकाम से दूर रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं। और ज़बूर 1 को इसलिए मज़ामीर की किताब का गेट कहते हैं, दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि वो ईमानदारों को सिखाता है कि खुदा के हजूर कैसे आना है। और ज़बूर 1 में खुदा ईमानदारों से कहता कि जब वो हैकल में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो खुदा उन्हें जानता है कि वो कौन है। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे के सामने अपनी रूहानी बर्तरी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन खुदा जानता है कि कौन किस इरादा से खुदा के घर में आया है, किस नीयत से खुदा के घर में आया है, उसके दिल और ज़हन में क्या है। हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, खुदा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा जानता है कि कौन से लोग उसके हैं जो उसकी इबादत के लिए आए हैं और कौन से लोग हैं जो दिखावे के लिए आए हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर आए हैं। इसलिए हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते हैं। ये खुदा कहता है कि जब हम खुदा के घर में आए तो उसके इस्तेहकाक के मुताबिक आए, उसकी इबादत लायक तौर पर करें। इसलिए ज़बूर 2 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, कामते हुए उसकी इबादत करो, डरते हुए उसकी इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में जाते हुए हलाक हो जाओ। हमें डरते हुए खुदावंद की इबादत करनी चाहिए। बेटे को चूमने से मुराद है खुदावंद यीशु मसीह के पाँव में गिरकर उसके पाँव को चूमना, यानी अपने आप को उसके सामने खाली कर देना ताकि उसका फजल हमारी ज़िंदगी में कायम हो। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहर करने वाला है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और हम रास्ते में हलाक हो जाएं।
इसलिए हमें डरते हुए खुदावंद की इबादत करनी है। ज़बूर पहला और दूसरा ईमानदारों को ये सिखाते हैं कि उन्होंने कैसे खुदा की इबादत करनी है। और जब कोई इबादत के लिए आता है, खुदा के हजूर आता है, तो खुदा जानता है कि वो कौन है। दूसरा तीमुथियुस के दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपनों को पहचानता है कि कौन उसके हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में बारहा कहा कि वो अपनी भेड़ों को जानता है, और जिन्हें वो जानता है उनकी हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, ज़रूरियात को पूरा करता है और नारास्तों की अदालत करता है। इस बात को बड़े खूबसूरत तरीके से पतरस अपने ख़त में बयान करता है। और दूसरा पतरस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत से 9वीं आयत तक वो तारीख की दो बड़ी वाक़यात को जो है वो मिसाल के तौर पर सामने पेश करता है और कहता है कि खुदा ने पिछली दुनिया में नारास्त लोगों में तूफान को भेजा और उन्हें हलाक कर दिया, और रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह और उसके साथ 7 लोगों को बचा लिया। फिर वो कहता है खुदा ने नापाक सदूम और अमूरा को खाक में मिला दिया और लूत को बचा लिया। और दूसरा पतरस दूसरे बाब की 9वीं आयत जो है वो खुलासे को पेश करती है, जहां लिखा है खुदावंद जो है रास्तों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन सजा में रखना जानता है। खुदा ना सिर्फ दिलों को जानता है, इरादों को जानता है, बल्कि वो गुनहगार को सजा देना और रास्तबाज की हिफाजत करना जानता है। इसलिए हम जब खुदा के हुजूर आए तो हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। खुदा हमारे बारे में जानता है, और जिस खुदा की हम लायक इबादत करने के लिए आते हैं उसको हम मोहब्बत में इबादत करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो फिर हमें भी खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए, और उस मोहब्बत के लिए खुदा खुद जो है वो हमारे दिल का खतना करता है। खरूज की किताब उसके 30वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और जब हम मसीह से या खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसका सबूत क्या है? उसकी फर्मा बरदारी करना। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत में कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हमें सिर्फ लफ्जी मोहब्बत करने वाले नहीं बनना है, ज़ाहिरी मोहब्बत करने वाले नहीं बनना है, दिखावे की मोहब्बत रखने वाले नहीं बनना है, क्योंकि खुदा हमारे बातन को जानता है। हमने अपनी मोहब्बत का सबूत कैसे देना है? खुदा के हुक्मों पर अमल करके। और पाक शाह की इबादत को बाकायदा तौर पर इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि हम बाकायदगी से अपने आप को आजमाएं कि हमने किस हद तक खुदा से मोहब्बत रखी है या किस हद तक खुदा के अहकाम पर हम चले हैं, ताकि हम में से हर एक अपने आप को जांचे परखे। इसलिए हमसे जो है दूसरा क्रंथियों का खत उसके 13वें बाब की 5वीं आयत में कहा गया है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। और ये सिर्फ हमसे नहीं कहा गया कि हम अपने आप को जांचें, नबी भी जो हैं वो अपने आप को आजमाते थे
خدا کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ انہیں پرکھے۔ ایوب نبی جو ہے وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور ایوب 31 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں کہتا ہے، کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ میرے قدموں کو نہیں گنتا؟ ہر راہ جس پر ہم چلتے ہیں خدا اسے دیکھتا ہے، اور ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں خدا اسے حساب میں لاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں باطلاق میں چلا یا میرا دل جو ہے اس نے دغا میں جلدی کی ہے تو میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں۔ وہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پرکھنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ داؤد نبی زبور 26واں اس کی 2 آیت میں کہتا ہے، آئے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل اور دماغ کو پرکھ۔ کیوں ضرورت پڑی؟ تاکہ خدا کے خلاف گناہ نہ کرے۔ حجی کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے، اب رب الافواج فرماتا ہے، اپنی روشوں پر غور کرو، تم بہت زیادہ بوتے ہو تھوڑا کاٹتے ہو، تم کھاتے ہو آسودہ نہیں ہوتے، پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، کپڑے پہنتے ہو گرم نہیں ہوتے۔ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلیوں میں رکھتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنی زندگی سے جب مطمئن نہیں ہوتے، جب ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں، سرفراز نہیں ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنی راہ کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم خدا کے خلاف کام تو نہیں کر رہے، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کامیابی اور کامرانی کو حاصل نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں اپنی روشوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے احکام کے مطابق کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اشعار بانی میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم سے جو ہے پہلا کرنتھیوس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ تو آزمانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں۔ یہ بڑی سنجیدہ رسم ہے، بڑا سنجیدہ عمل ہے۔ ہم کئی بار بغیر تیاری میں اس میں شریک ہو جاتے ہیں، نہ جسمانی طور پر تیار ہوتے ہیں، نہ ذہنی طور پر، نہ دلی طور پر، اور کہتے ہیں خیر ہی ایلڈر دے کرو، شاعر بانی بن کے آئیے، پادری نے دینی ہے، آرام نہ جا کے اچھے شامل ہو جانا۔ لیکن یہ انتہائی سنجیدہ عمل ہے۔ اگر ہم بغیر تیاری کے، بغیر پرکھے ہوئے اپنے آپ کو اس میں شریک ہوتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی وجہ سے تم میں سے بعض کمزور، بیمار اور سوگے ہیں۔ جب ہم نامناسب طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، اور پھر اس دنیا سے بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لائق طور پر اپنے آپ کو پرکھ کر کہ ہم خدا کے احکام پر چلنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر خداوند سے معافی مانگ کر اس میں شریک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم برکت حاصل کریں۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو لائق طور پر، سنجیدہ طور پر اور خداوند کے استحقاق کے مطابق اس کے گھر میں آنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے بدن اور خون میں شامل ہونے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔